বসে मेरे तो ओগুলো ভাই না না একটু করে অসার খাওয়া যাবে বুঝছেন ডাল থাকলে মনে হচ্ছে কি দিয়ে আরে বাহ এইটা এত ডাল থাকতো না ये वैसे वाला वैसे वो जो ध्यान दिया हमने ध्यान दिया कि डॉग से ना शेक एंड डॉग से ना पूरा ना যদি নড়িয়া এজাল এই যে দেখুন তো একসের চাপ আর একসের চাপে নাই নাকি वो ये हमें कि वो हमको रिलीज बेरिंग की हमको दिसिले ना इधर दिसिले हमको दिस क्या আপনারা ভালো আছেন ঠিক আছে